nesta manhã, nous sommes disposés, estamos dispostos. nous attendons ta réaction, bien-aimé. Manifeste-toi, Manifesta-te, la main se manifeste, se et manifesta. que le nom de Jésus soit glorifié. Que o nome de Jesus seja Au nom de glorificado. Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Merci, acclamons Jésus. Obrigado, aplaudimos para Jesus. Que Dieu soit loué. Que Deus seja louvado. Nous en avons gloire. Que Deus te abençoe. Regarde celui qui est à tes côtés. Veja o seu próximo. Dis-lui que Dieu te bénisse. Diga que Deus te abençoe. Dis-lui que Dieu te Diga que bénisse. Deus te abençoe. Je nous dis chaque fois, Eu digo cada vez. déjà nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Já vivemos num mundo que tem muitos Nous problemas. sommes entourés avec beaucoup de stress. Estamos com muito estresse. Alors, côté Nayo, Aí perto de il si, faut que tu cherches une personne. tens que procurar uma pessoa. Attends, je peux ça au moins côté. Mesmo se não está aqui Au moins, aqui, il élève ta pensée. mas eles vão te levar ao seu Parce que la pensamento. force des hommes forts, c'est d'abord la pensée. A força é Quand même le primeiramente. diable veut t'attaquer, Quando o diabo il quiser commence atacar, à te démoraliser. começa para desmoralizar-te. Un homme démoralisé Um homem ne desmoralizado peut rien faire de toi. não pode fazer nada. Avant que j'entre en prédication, Antes que eu entre na minha je suis vida, vraiment dans la joie. eu estou na Je alegria, suis surpris eu estou surpreso. d'accueillir un Biaka. E acolher um grande homem. C'est un conseil privé, mon vieux Naka. Um feito. Vous vous élevez. Considero uma casa. C'est une bénédiction. Eu uma bênção. Muito obrigado. C'est un vieux qui m'ouvre beaucoup de portes pour É ça. o velho que estamos alimentando e abrir a porta. Il est là, il s'arrête dans la caméra. Ele é que me faz Il fait tout ça. Nengue, estás aonde? Moi, je sais que Eu sei que le mystère de la connexion est très important. Dans la o vie. mexer da conexão é Parce que muitíssimo vous importante. ne pouvez jamais devenir la personne que vous pensez devenir. O que vocês pensam Je em suis se dans tornar. mon nouveau côté à condition. Senão uma pessoa vai fazer praga. Quand nous les hommes à la puissance, Quando a pessoa l'État, pode bater, Banco Fongo de la Yo. vão abrir. Quand on dit Banco Fongo de la Yo, Vão abrir. et ça va commencer déjà à la casse. Só aqueles que já estão Banco bem. Fongo de la Yo, ça va contar de ça. Dinheiro são pessoas que já Alors, estão là, bem. si vous voyez que Yondo qui a Yoso, Você vê que você consegue. et vous allez en passer. Será muito Tu difícil. as besoin de connexion. Precisa da Ça conexão. veut ensemble, allez, on peut s'en avoir connexion à bien. Ora a Deus que esse Avant, on décide d'avoir connexion à bien. Antes de uma queda. Donc, nous avons dans l'église bénédiction, ma connexion à la vie. Rencontre des hommes et des destinées. Encontra homens de Parce qu'il y destino a des rencontres, ao encontro. dès que vous êtes attaché avec cet homme, Quando vocês estão apegados com vous o sentez que vocês se je suis sphère et affineur. vai ter tudo na sua vida. Ruth ne pouvait jamais devenir ce qu'elle est devenue O outro não poderia se sans tornar rencontrer Naomi. se conseguir se Tu encontrar peux com avoir ele. des promesses, Podes ter promessa. mais pour que les promesses s'accomplissent, Para a promessa seja Dieu cumprida. enverra toujours un homme. Deus vai mandar somente um homem. Bana Israël balima na bongo depo Os filhos de Israel não saíram da escravidão. bango balingaki babimano É porque eles queriam sair ntango baleli quando choraram. Dieu dit à Moïse, Deus disse a je te Moisés: ferai dier devant Pharaon. eu que farei Deus. C'est ça la c'est on suppose avec délivrance là Em outras Dieu va pessoas, commencer par envoyer un homme. eles vão começar a mandar um Et c'est homem. pas ici qu'on va parler É aujourd'hui. aqui que vamos falar hoje. Nous allons continuer enseignement la mission de Balaki dimanche. Estamos acompanhando os ensinamentos que começamos no domingo. Demande ce que tu veux. Pensa aquilo que tu queres. Et sous thème la mission avoir un père O spirituel. subtema é ter um pai espiritual. Alors je crois qu'aujourd'hui, Eu creio que au hoje fond de la sous-thème, vamos permanecer nesse subtema. avoir un père spirituel. Ter um pai espiritual. Kozala na tata ya molimo. Ter um pai espiritual. Une vie chrétienne qui n'a pas un père, Uma vida cristã que não c'est tem une pai. vie qui n'a pas de couverture. É uma vida que não Comme la tem Bible pai. dit, respectez vos conducteurs, Quando a gente respeita vossos contos, car il veille sur vos âmes. ele vigia sobre a vossa alma. C'est-à-dire, lorsque Dieu établit un nom, Quando Deus ça estabelece va pas couler ma foute. Deus vai lhe Après, ça va ungir être autorité, il reçoit peuple à e péché. dá autoridade por cima do povo Ce dele. peuple-là, ça m'a mon arabamona noté. Aquele povo Deus Dieu vai voit ungir. d'abord cet homme, Deus vai et cet homme primeiro présente de ses pères. este homem representa Voilà o pourquoi pai. quand tu es en face d'un homme
Dieu t'a envoyé, il faut Quando se está perdre. diante de um homem de Deus que Deus mandou, tem que se alegrar. Je ne fais pas un truc de personnalité. Hein. Não estou fazendo estudo de Je personalidade. parle trop de la spiritualité. Eu falo muito da Je espiritualidade. vous ai dit un jour ici, Eu disse, la spiritualité n'est pas spiritualité a espiritualidade não é si les espiritualidade. principes ne sont pas respectés. Se o princípio não for respeitado, pode dizer que sou Mais si espiritual. les principes ne sont pas Se o respectés, princípio não for la respeitado, spiritualité n'aura pas a d'efficacité. espiritualidade não terá eficácia. Alors, d'abord, qui est un père? Quem é o pai, primeiramente? Lorsqu'on parle d'un père, Quando falam de um sur pai, le plan biologique, no plano même sur biológico le plan spirituel. ou no plano Parce que espiritual. là, on voit mon douceur comme nous, trois personnes en Gomba. Se a pessoa está levando direito do Nous adicional, sommes comme il y a une unité. você está lidado. On a la date. Ah, On saudade. a la date. Ou saudade. Alors, qui est d'abord un père? Quem é o pai? On reconnaît d'abord un père Reconhece-se o pai, parce que le père donne la sémence. porque o pai dá semente. Le père donne la O sémence. pai dá Après ça, semente. on a. Ele dá semente. Après savoir qu'on peut s'en connaître, Depois de dar a semente, il prend son temps ele toma conta da jusqu'à ce semente. que la sémence arrive à la maturité. Até que a semente Celui-là toma qu'on na appelle maturidade. père. Aquilo que Okoki chama de pai. kopota. Pode Mais ceux qui nascer. orientent sémence comme à la maturité, Se não tu n'es pas orientar un a père. semente até a maturidade, você não é pai. Ah oui, le père ne se limite pas à donner la sémence. O pai não se Mais limita il a dar faut a semente. suivre la sémence jusqu'à ce que la Tem sémence que cuidar a devienne semente mature. até que a semente se torne matura. Ce qui t'est aux Senão, alatatate. você não será nenhum pai. Voilà pourquoi tu peux être un prédicateur, Por isso tu pode ser um mais pregador, tu n'es pas un père. mas tu não és um pai. Le prédicateur O prêche pregador prega pour étonner et pour épater le cerveau. para impactar o cérebro. Mais le père donne la O sémence pai dá pour semente que sa continuité recommence toujours sur la terre. para que aquilo recomeça sobre Mutu a na terra. kobenga mutu un jour aya bandote ya. Eu posso chamar alguém para vir Tu pregar vois, aqui. il est là, il parle, il Você vai parle. ver, ele está falando. Azobeta ba remazo savoir Ele que está falando em bateau le línguas. poumoué qui dit. Ah, Si peut-être en lui il n'y a qu'on pas la sémence d'un père, Se nele não há vous semente allez de um voir pai, na nzela na ye, Vai ver no il n'y seu aura pas caminho. une progéniture. não terá uma So tuni progenitura. obimisa na nazate. Você fez sair Quand quem não on está. natiaka na église, Somente naquele natiaka dia, na preguei église, aqui nesta natiaka na igreja. église, Preguei naquela tu peux igreja. être un bon parleur, Você quer mais ser tu n'es pas un père. falante, mas você não é Voilà um pai. pourquoi on n'encadre pas une église Não se enquadra uma parce igreja qu'on est prédicateur. porque somos On pregadores. encadre une église Enquadra-se uma parce qu'on est igreja père. porque somos pai. D'abord, sens il y a paternité, O sentido da et paternidade sens il y a responsabilité. é o sentido da Bon, responsabilidade. faut je m'étonne au solo, tu vas solo babi. Às vezes estão contando uma Pasteur na história. biso ateka ki église. O nosso pastor fugiu à igreja. Mais comment pasteur yo goza en église? Como é que o pastor pode ter uma igreja? Nde tozabo. Como nós estamos aqui, Na biso vinda ka. Nga no bringa fona dia na États-Unis. eu acho que tem que ir nos Estados Vela Unidos. tigolo église. Tem que Voilà deixar a combien? igreja. Tens quanto? Il me dit non, petit ngani dazabo. Onenge, como estou aqui, Nana 2 millions. tenho Donc 2 ça va milhões. passer en 2 millions. Ah, pode Nga ser 2 voici milhões, na. eu vou viajar. Et puis nous peut bomonika dimanche ayati. Sabe, domingo ele não vem. Dimanche on soit ayati. No próximo domingo não vai Dimanche vir. on a te. No domingo a seguir ele não vai Après vir. bon PC dimita sili Depois kapsi não bino dá oh. dízimo, vai ficar Mais nga nervoso. depuis no te ya bon PC na dimite É um ne. desde que eu estou pregando, não me dá Bino dízimo. obité, biso no PC dimite pour toi c'est la Ah, papa nós ya. estamos à espera do Après pai. parce une réponse à l'habité. Vai dizer não. Papa na bino déjà kenda. O vosso pai já L'église foi. soit tikelanga Essa igreja atekelanga. vendeu para mim. Donc c'est-à-dire Quer dizer, ateki na ba kit. vendeu com as Na ba cadeiras, maman Philo, com as na mamães ba Filho, papa Serge, com o papa na ba sœur Sérgio, Déborah, com a irmã na ba Débora, frère Barik. com o irmão Donc Barry. bino nyonso ti bozo ya. Quando vocês que estão Bashaya bino. já vos Là ça venderam. montre que tu n'es pas un père. Isso mostra que Tu você não étais é un um pai. moraliste pour Você avoir foi de um jornalista l'argent para et ter à la um fin tu dinheiro. pars. E por fim tu vais. Lelo pose à la bénie. Hoje, para ser abençoado, Tu dois avoir une personne tu tens que ter uma qui veille pessoa sur ton âme. que vigia sobre a sua Une alma. personne spécifique que Dieu a envoyée pour Uma toi. pessoa específica que Deus mandou para ti. Moni, mokilia lelo, O mundo de le hoje. diable pour combattre même la bénédiction, O diabo para combater a pour même bênção. arrêter. Para parar. Ba grâce nzamba sana kati ya bato ebima. As graças que Deus Il faz a na pessoa. fait une image moko ya mabe contre fez uma les hommes imagem que Dieu a envoyés. contra as pessoas que Tous Deus les hommes de Dieu mandou. bakoma kosangisa bango ndenge moko. Os homens de Deus Bango estão ali nyonso bazaka ndenge moko. Eles todos Bango são. nyonso bazaka kokokama. Eles estão Non. mesmo. Allons, on va continuer. Vamos 2 Rois chapitre 2 verset 7 à 9. Segundo capítulo 2, versos 7 a 9. 2 Rois, chapitre 2, verset 7 à 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. 50 d'hommes d'entre le fils de prophète Oui. arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis.
Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son menton, le roulant, et en frappant le eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sorte enlever d'avec toi. Élisée répondit, plie sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et ça, histoire, il y a Élie et Élisée. Je crois que j'avais Uma parlé história de de ça. Elias e Eliseu, eu acho que já falei no domingo passado. Hoje vou passar. Bible dit, il y avait 50 hommes parmi les fils des prophètes. Havia 50 homens no meio dos filhos Ils dos profetas. regardèrent de loin. Olhavam de Et longe. Élie et Élisée Elias se e trouvèrent Eliseu au bord du Jourdain. se encontravam ao Jordão. Élisée a joué qui double portion pembeni à Eliseu Élie teve dupla porção perto de parce Elias. qu'il avait constaté, Porque ele notou que a constaté à Tali ele notou que cet homme, este c'est homem saint homme de Dieu. é homem de Deus. Si je m'attache à lui, Se eu me apegar ma nele, vie est retirée à la mort. a minha vida não vai restar Un jour, dia, j'aurai l'héritage à cet ou homme. terei a herança Tandis deste qu'il y homem. avait 50 fils de prophètes. Enquanto havia 50 Qui étaient filhos les dos fils des profetas, prophètes? que eram Le filhos fils dos des prophètes, profetas. un jour à Élisée. Os filhos de profetas diziam Bible a si Eliseu, Élisée, disseram, Mutozolana, a pessoa que estás a Nzambe seguir, aotombola ye. Deus vai Un lhe jour, levar. okende na, et toi, tu vas Dia rester. ele irá, tu vais Bando ficar. c'est Élisée, bon, pourquoi? Falavam por Parce que quê? Élisée était héritier. Porque Eliseu era Atika teu. ki bomengwa tata na bango, Deixou a herança do mukolo seu Eli pai. azwaki ye. No dia que Bible ele bande iria ko perdre ba bœuf ya papa na bango. Ele perdeu os bens do seu pai. Il a laissé Ele abandi deixou. kolanda Eli. Começou a seguir Alors le Elias. fils des prophètes Os filhos do qui profeta connaissaient la révélation sur la personne d'Élie. que já conheciam a revelação sobre a pessoa Bible de si Elias. mutozolanda A pessoa com quem estava Zamba a seguir. kotombola ye. Deus vai lhe Alors levar. ekozala pasi pona yo Será difícil parce que para tu ti. as laissé ce que tu Porque avais tu deixaste et tu aquilo as que tu suivi tinhas. cet homme. Você seguiu Tandis este que homem. Élie, Pourquoi Bible Elias? c'était un homme de Tishbit. Batanga tata te batanga mama te. Eles não Donc tinham pai nem ozolanda mãe. oyebite okozwa nini. Você não sabia, estás a seguir, vais ter o quê? Alors la Bible nous dit A Bíblia diz, bakomi place moko boye chegaram no lugar, na main boya lá Jourdain. no Jordão. Le fils des prophètes bande koloba na Élisée. O filho do profeta, como dizia Batelemi na Eliseu, mosika bazotala. ficaram de longe, estavam vendo. Élisée na Élie Eliseu e Elias basa na pembeni ya bord. estão à beira do Bakatisa mar Élisée qui reçoit double para portion. atravessar. Alors, on a ngana pointer point Aqui eu moko. queria falar. Tu sais, dans la vie, Tu sabes na vida, on n'entre pas dans la grandeur. não se entra na Ou grandeza, soit on ne songe pas le niveau de la vie. não se muda o nível de Juste vida. parce que tu constates. Somente porque você não On nota. change de niveau Muda-se o lorsqu'on nível. constate Quando et puis notamos on e s'attache. estamos a nos apegar. Le problème des fils des prophètes, O problema dos filhos ils dos profetas, constataient, ils avaient la révélation. eles notavam e tinham a Parce que zalaka na revelação. mokolo moko te Elia bande E kotambola. um dia Elias Abanda andava koloba na nzela. para dizer ao Kende na caminho, sabo nzamba otombola nga tika Deus vai koloba me ngote. levar, ele Baye não ba tava ngondeni par la révélation. Sobre a Ils avaient la revelação. révélation, Ele tinha mais a ce qui revelação. manquait à eux, O c'était que l'attachement. faltava era o Papa apego. papa na église té. Não se abençoa Ozolo na baka que igreja. pasteur wa sana O que estás a dizer, esse Papa pastor na de église Deus. oza ko Se s'attacher na ye, abençoa se você okoti na está se kasa alliance. apegar nele. Entraste na La aliança dele. bénédiction, ce n'est pas le fait de parler, A bênção não é efeito mais de c'est le falar. fait de s'attacher. É o efeito de se apegar. Tu peux être là, tu constates que l'église Pode on estar zamba passando ça. notar que nesta Mouton igreja zamba Deus ça existe. la cahier. Essa pessoa Zambe tem na yo aliança. koma jamais zambe na O yo. seu Deus nunca Tant vai que se tu tornar seu Deus. n'attaches pas à Enquanto lui. você não se apega nele. Il y a des gens qui viennent à l'église. Há pessoas que Agora vêm à bete pedi igreja. sur l'église na biso. Podem encontrar na nossa Église na biso igreja. na raboy. A nossa Parce na igreja biso assim. tia raboy. O nosso Mais pastor tu prega ne assim. vivras pas la bénédiction Não viverás quand a tu bênção. restes juste un parleur. Parce que tu fica somente constates. falante. Tu entreras dans la révélation Você entrará et la na révélation apportera ta e a grandeur. revelação vai levar a sua Il y en a grandeza. plusieurs jours, il y a beaucoup de gens Há muita qui ont gente croisé des hommes providentiels dans que leur vie. cruzaram homens providenciais. bakwazaka bato nzambe atindelaka bango São pessoas que même Deus na mandou. banation na bamboka na Même nas biso nações de tozala nosso kaka país. reconnaissant Somos quand un gratos. baoba est mort Quando lelo somente namoni o papa líder Baruch morreu. akufi bato Hoje nyonso o bazo Papa poster Baruch poster morreu, poster todos quand vão il était postar. encore vivant Quando ele combien estava de vivo. personnes critiquaient cet homme Quantas pessoas criticavam este homem? la grâce A graça Bible sur est trompeuse. Quand Dieu t'envoie muito une enganosa. personne, Quando c'est Deus te une manda uma grâce. coisa, é Si uma tu ne graça. comprends pas, Se Dieu não peut compreende, reprendre Deus cette grâce. pode ter e repreender isso. Le temps
temps que Dieu t'a donné, O tempo que Deus te quand tu deu. regardes un homme, Quando tu maman olhas Fleur, tu homem, discernes que moto a Zanzambe. esse Quand homem tu tem as la Deus. constante, Não fica somente attache-toi. notando, apega-se. Ce qui a fait la force de Ruth, Aquele que c'était fez a son força da attachement à Ruth Naomi. era o seu apego Bible a solo Noêmia. bazokende bango nyonso. Eles iam todas Orpa elas. beza Naomi. A Orpa Et beijou puis a Noêmia accueilli. e foi Mais tout embora. Ruth balobi Ruth beza Naomi A Ruth et beijou a s'attacha à Noêmia e se Naomi. apegou a Ta Noêmia. bénédiction commence lorsque A sua bênção l'attachement começa est vrai. quando o apego é verdadeiro. L'attachement, ce n'est pas le fait de crier à l'église. O apego não é o feito de Oza ya igreja. Nzambe. A és de Nzambe azalaka na yo. Deus está L'attachement, contigo. c'est la sincérité O du cœur. apego é a Voilà sinceridade do seu pourquoi coração. Élisée, És por lorsque isso, azolanda Élie, quando seguia ata Elias, bazoloba, mesmo se bazoloba estão yango, falando, taisez-vous. ah, Moi aussi, calem-se. je le sais. Eu também Combien sei. de gens viennent à l'église Quantas pessoas en vêm à même igreja? temps cherchant la bénédiction, Ao mesmo en tempo même temps procurando celui a qui bênção. critique les Ao pasteurs, mesmo tempo ele que en même temps critica celui os servos de Deus. qui lobagama bien Ele que pasteur, fala mal do en pastor. même temps celui qui fait des divulgations pour la combat Ele que pasteur. faz Là, divulgação tu seras pas béni. do nome do pastor. On n'est pas béni Nós somos abençoados. lorsqu'on est à côté d'un homme de Dieu, Quando estamos perto do homem de automatiquement, Deus, rapport à béni. Non. automaticamente não. On est béni Somos abençoados lorsque tu es à côté d'un homme de Dieu quando estás perto et do tu homem de Deus entres dans une e révélation. você entra numa revelação. Zamba nzamba ba génération Deus é Deus da et puis nzamba nzamba geração. dispensation. Ele é Deus de Dieu dispensação. ne peut pas envoyer un prophète s'il n'y a pas Não un pode besoin. mandar um Quand profeta. Dieu envoie un homme, Quando Deus c'est qu'il y a manda un um besoin. homem, quer dizer, há Nzamba uma ndeko mwana necessidade. musika ayebeke Eli ndenge ozokende Sabia que na Elias otombola como yo vai, eu vou mais te na levar. mboka oyo ba Mas Élisée nessa terra un jour de ma Eliseu, ekobeba soki dia, Élisée azwi double se portion te Eliseu não tiver banyama dupla porção, bakokufa os animais nyonso vão mboka na bango morrer, ekosila tudo vai si acabar Dieu na t'a terra dele. retiré Se Deus te atia pegou opembe na moto e te moko colocou perto de uma sache que ezalaka pessoa, mpona résultat pe ya famille na saiba yo. que é para Tu resultado es da une sua histoire família. pour ta famille. Tu és uma soki história pela Élisée sua amikangaka na família. biloko bazalaka Se nango Eliseu ntango ficasse mai com aquela ebebaki que quando a nyonso água elingaki estragou, kufa tudo même também biloko ia- na bango balingi bakoma bapauvre. E eles também iam se À tornar côté d'homme de Dieu, pobres. tu as Tu tens ce que même tes parents physiques va pécher au Dieu. aquilo que os Dieu seus peut te pais donner à físicos te travers deram. un homme. Deus pode te dar. Ce que tu ne peux pas voir par toi-même, E que não podes ter para si par mesmo. l'alliance d'un homme, Para a aliança no tu homem, peux l'obtenir. tu podes obter. Lelo tozomona même notre évangile eza sous ma casse Hoje pourquoi. estamos a ver que nosso evangelho não é Même ba église musu tokoma ko kende. Même as Moni igrejas mutu mwana la estão ka ba saindo. église. Outras Tango estão tune tata começando. so nga tata tenga man Eu não tenho um pai espiritual, eu só saio em meu lugar. Mwana nzambe kutu Yesu alata nzoto ayana mokili Deus ba até bima na usou nzela o mutu. corpo, saiu no corpo de uma pessoa. Nga za ndenge na nga na za Eu ndenge faço a na. minha maneira. Aider au milieu au bord du Jourdain. Ele estava à beira. Alors, da à água. retenir une chose, A reter uma coisa. tout oin de Dieu. Todo Ici, ungido je de Deus. parle d'un oin. Aqui fala de C'est-à-dire, ungido. mouton Zambé a béni le la tata. Aquele que Deus Après, chamou c'est une como pai. mission pour la bateau. Lhe deu uma missão Parce para a qu'un pessoa. père a un message précis pour un peuple. Pai tem uma Mouton mensagem nyonso aza prescrita. tata. Toda pessoa que é Alors, un pai message précis pour la bateau. tem uma mensagem prescrita para a Alors, pessoa. tout oin de Dieu Todo ungido a de une Deus mission tem uma missão d'amener les gens de trazer o vers inferno leur destinée. até os seus Quand tu destinos. rencontres un oin, Quando você se encontra la com um première ungido, mission qu'il a dans ta a vie, primeira missão et que c'est tem na d'abord sua vida amener na destinée na é te yo. levar ao seu Amener destino. na makambo nzambe a décréta pour Te na yo. levar numa escola que Maman Deus nzambe decretou a pra mim. bongisa pour na Uma yo. coisa que Deus Yo preparou mo pra lo mim. bakana zalaka boye. Ou como sou Na banda assim. ko sambela te. Eu não Na orava. yebaka te na famille na Eu não ndeko sabia na minha família. Depuis quand na koma kutana na Desde que eu pasteur. comecei a me encontrar Depuis com o na mo pastor. sambela. Desde que eu Na mona estou lá. makambo mafi nanga E as coisas esanza. da minha vida Parce mudou. que toute personne Porque toda on pessoa sama bakoli mafuta que deu um azalaka na giro. mission comme ma bateau vers destinée. Começa a missão de Não levar a moni missão no Yesu Kristo destino. zolo banini. Jesus estava dizendo L'esprit du Seigneur est sur moi. O Espírito Puis le Santo maouin está pour Ele me ungiu tout oin para. a une mission à Todo ungido tem uma missão. Quand vous voyez un pasteur injurier Quando notre você vê pasteur, pastor c'est qu'il n'a blasfémant pas outro lui. pastor, quer dizer, não Mutu foi aza na ungido. kuila bundisa mutu te. Mutu aza na kuila sala A mission pessoa que nzamba tem pesa ye. unção, ele Na faz sala a makambo nanga kena missão. uti na Faça as so. coisas que Deus lhe mandou. Mama Bernice tangela biso Bible. Vai lendo a Bíblia. Jérémie chapitre 3 verset 15. Jeremias capítulo 3. Verset 15. 15. Jésus, Amen. je vous donnerai de berger selon mon cœur, Nakopesa bino ba pasteur selon motema nanga. et ils vous paîtront avec, Ba kopetre bino avec intelligence oui na intelligence et avec sagesse. pe na bwania. Parole du Seigneur. Amen. Bible zo bana biso nzamba zoloba. Deus está Je dizendo: vous donnerai des pasteurs, eu vous darei os des pastores bergers Os selon pastores. mon cœur. segundo o meu Cela veut dire coração. quoi? Quer dizer Dans o la quê?
Le pasteur, ce n'est pas d'abord ton choix. O pastor não é a sua Le escolha. pasteur, ce n'est pas d'abord quelqu'un que toi tu as O choisi. pastor não é uma pessoa que você Zamba escolheu. zoba na kopesa bino ba Eu pasteur vou vos dar selon pastores motema na nga. segundo o meu coração. Nando ba jour na ba samba. Eu dizia que De eu la sempre même fui. manière qu'on ne choisit pas papa au boto physique. Da mesma maneira C'est que de la nós même escolhe manière esse para pai que pode te pasteur wa nascer. boter au Não é da mesma maneira que vai Ce n'est escolher pas o toi qui pastor. choisis un Não é pasteur. você quem escolhe. Tu ne peux choisir un pasteur. Tu não pode escolher um Ce pastor. n'est même pas ton avis. Não é Dieu dit je vous donnerai Eu vos darei des bergers os pastores. selon mon cœur. Segundo Ce meu n'est pas coração. toi qui choisis les pères Não é spirituels. você quem escolhe Il y o a pai au moins on espiritual. repère ce exemple. Por isso eu vou dar Les gens exemplo. bato mususu. Há pessoas. Au gros c'est prendre pasteur moi tiaka bien. Pode se alegrar Mais no pastor que l'église non prega qu'est bem, raté. mas na sua igreja você não vá. Il prêche bien, Ele tu prega l'aimes, bem, mais dans tu son amas, église tu ne mas pars pas. Na sua igreja você Et não ma vá. pasteur bayi binga mon dimité. Ah, me roubaram. Un oin de Dieu, bayi Ungido bake de mon Deus. dimité. Não se Dieu fala enverra assim, des hommes Deus mandará au basa na homens. cas par rapport à onction à tina katina Acaba yo. dar um som que colocou Dans em l'église, na igreja. tu peux être ici, Tu pode bah estar voisin aqui, bazar, os vizinhos mais estão balonga aqui, ba que ça me place mas sous. saindo daqui Ce n'est vão pas lá no qu'ici on sítio. prêche mal, Não é porque ce n'est aqui pas ici pregam l'église mal. est mauvaise. Porque Mais aqui a le igreja é problème má. est que O je ne problema suis é- pas un père pour eux. Eu não, eles Ma não são pai para bergerie, eles. Zamba tinda bango ate. Deus não lhes mandou aqui. De même tu verras yo utaka musika. Tu verás que Na tu balabala vem de na bilo longe. peso sambelaka. Na sua rua onde tu Église vives, ezalaka. a Mais igreja tu está quittes lá. cette Mas église tu sais pour que y a aller igreja sika oyo. para vir Pourquoi naquele pour na lugar? père spiritualité? Porque não se escolhe Zambe pai nda espiritual. tinda ka moto. Deus é que manda a Akutana pessoa nayo par rapport ya para se kayo botar no zanango segundo na passo onction na ye pour changer com a vie sua na unção yo. para mudar a sua vida. On ne choisit pas. Não se Tu escolhe. peux aimer une personne, Tu pode amar mais il uma n'a pas le pessoa, message de ta mas ele vie. não tem a mensagem Le da sua vida. pasteur Wazamabe, Ah, esse ayi pastor é binga mau. mon nimi, Ele papa, roubou o filho Zamba ao pai. benga yo te. Deus não te Si chamou. tu es appelé, Se Deus te tu auras chamar, un message précis Terá pour un uma père. mensagem prescrito por uma Comment pessoa. passer Kozala? Como é que pastor pode estar aí? Pour voisin de ces séminaires, Porque vizinho E colocou é para ter seminário, seminário. ele também vai para o seminário. alors bien ces séminaires, Eu vou para o seminário. parce que bana langa, Porque pas qu'il y ait l'église ou para não irem C'est naquela que tu n'es igreja. pas sûr de ton E se appel. você não tem certeza Je da sua vous enverrai chamada? des pasteurs selon mon cœur. Eu mandarei Donc pasteurs Jean Batal a segundo mon o coração. problème, il y a Charlie. Eu disse, veio Problème, il y a problema de Bruna. Charlie, problema Problème, da il y a Bruna. Barik. Il faut Problema la tirer la de bango Barik. Tem que Moïse. mandar Moisés. Donc, on va te solo bien Gente, pasteur você moi não vai ben querer ici, il y ver a se problème um dans pastor la me tête. Si convidou, tu não es é m'as envoyé problema. pour ta vie, Se Deus me attends, mandou pela sua vida, mesmo se você ir, vai voltar somente aqui. Parce que Dieu m'a envoyé Porque pour Deus toi. me mandou para ti. On ne choisit pas. Não se Tiens, escolhe. je vous Eu enverrai mandarei des bergers os selon mon pastores cœur. segundo o meu Donc, coração. Jean Batal a chaque nation. Deus vê cada Problème, il bateau nação. basala ngwawa. O problema é que as Non, pessoas na têm. tsaka onction, Não, problème wana pa ou tem mutu a unção songolo. que eu escolhi Yo uma na mutu na pessoa kotia qualquer. kuna. Ele é que Problème vou a bateau yo, na Problema kotia dessa pessoa, boy. vou colocar Problème a assim. bateau yo, na Problema kotia dessa boy. pessoa, vou Tala, fazer si tu isso. as croisé un homme Se você cruzou qui a la homem, puissance en lui que tem et poder que tu nele, sens l'attachement, et que você c'est sente que o Dieu a apego, envoyé cet homme pour quer dizer, toi. Deus mandou Il faut esse que la homem para carte ti. na yo Tem que pe, saber cette dele sémence de la essa puissance, semente c'est que do ça dit. poder. Parce que la race Porque est a pas la raça naga. se compara, somente se iguala. Si tu t'attaches à quelqu'un, Se você se apega il faut em que c'est que spirituellement, Tem que saber il y a un espiritualmente. message qui montre ndenge muto Há uma asa mensagem ndenge mostrando apena essa zali. pessoa é, Parce que é como tata moço, porque o pai, abota kaka banu bazala lokola ye. ele não é somente os filhos que são mbua como ele. akobota niao Nenhum esala makati. dia um campo Alors ali si de tu um- es ici, um campo, se você je está te dis aqui, soki nzamba tia na Deus te ministère colocou oyo. nesse Nga nazala ministério, pasteur liboso na para yo. ser pastor de L'onction nzamba asalelaka A unção nga que Deus me ezala pe usa. onction ya vie na yo. Que seja a unção La da sua connaissance, vida. l'onction, l'impactation. Conhecimento, a impactação. Cette année ezala pe partage na yo. Esse ano que seja a sua partilha. Un oin de Dieu. Ungido de azalaka Deus. établi par batute. Ele se estabelecendo a pessoa, Ce não. n'est pas les hommes ne mbakoyamba Não ye. são homens que To vão bato lhe nde bakotia acolher. ye. Ou é pessoas Que que biso vão tolingi colocar. yo ndo ozala pasteur Nós na queremos que biso. você seja C'est nosso que Dieu pastor. n'a pas O initié, que il Deus ne le não bénit pas. iniciou, ele não abençoe. Le pasteur, O pastor c'est un don de Dieu pour toi. é dom de Deus Quand il para ti. t'appelle, Quando ele te quand chama, il t'aime, quando c'est un ele te don de Dieu ama, pour toi. é Parce que dom Nzamba para ti. pesa ye pona Porque yo. Deus te deu para Il y a eu un ti. moment Nzamba kangaka ye. Há um momento em Deus Azo te préparé preparou. ye. Ele estava ali Une année, preparado. 2 ans, 3 ans, 2 anos, 10 ans 3 plus anos. moko. 10 anos Pour un plus jour moko. sera bimi. Para um dia Akutana quando papa sair, Serge assim, Aloba quando papa você Serge se Abonga. falou. Alors soko yami mutana na Se você qualité na acolher uma ye, pessoa tu com a seras sua béni. qualidade, tu Parce que serás c'est un abençoado. don que Dieu t'a donné. Porque pai que Deus Je mandou. vous enverrai Eu mandarei-vos des pasteurs os selon mon pastores cœur. segundo o meu Donc coração. Nzamba azwi ntango okanga moto. Deus teve tempo de prender azwi alguém. ntango préparer Teve moto. tempo de Pour preparar un a jour moto pessoa wana para um azala dia tata ya bato esse moko seja boye. pai de umas pessoas Alors quand tu la qualquer. gagnes,
Quando você acolhe à sa valeur, ao seu sa valor, bénédiction, a sua devient sa bênção, bénédiction. seja a sua Voilà partilha, pourquoi seja si tu as une a version sua... à Tinasé, Se você já vê mas até no voilà, final
Deus também Quando vous allez vivre la multiplication. C'est-à-dire quand tu accueilles un homme que Dieu a préparé pour toi, o homem de Deus que Deus preparou para la ele. réponse directe, c'est d'abord la multiplication. Primeiramente a multiplicação. Élisée, Por isso ele parce qu'il avait croisé la personne que Dieu l'avait envoyée. cruzou a pessoa que Élisée est pas élite, mais Élia est pas Élisée. Elias Parce que conhecia Eliseu, porque Deus já falou para ele. Elias estava cansado, já não conseguia. Disse, eu já estou cansado. Portanto, não tem mais zelo de servir. Não tem problema. Como você vai encontrar um filho. O seu nome é Eliseu. Você vai lhe ungir para ser profeta no seu lugar. Quer dizer o quê? Em todas as listas que Elias fez, Dieu envisageait déjà Élisée. Deus já mostrava, aparecia Donc Eliseu. Élisée comprendre automatiquement sa vie change. Dieu va envoyer une personne. La responsabilité, c'est maintenant ta révélation. E agora a sua revelação. Dans un peuple, parfois, on comprend juste la valeur des hommes. Mais lorsqu'il était là, quando ele esteve, Papa Mutombo, Papa Mutombo está fazendo proezas. Deus de Mutombo. On reconnaît des valeurs si des valeurs ne sont plus. Quando os valores não estão. Il faut savoir, un homme de Dieu, si on ne reconnaît pas sa valeur, il meurt avec son onction. Ele morre Il va partir avec ça et vous allez rester avec des Vocês problèmes. vão ficar com os problemas. Aujourd'hui, je t'enseigne ça. Hoje eu te ensino Tu dois isso. savoir que Tu les tens que pasteurs ne saber. sont pas des gens qui sont des illettrés. O pastor não são aquelas pessoas que são analfabetos. Aquelas pessoas que eles vão ensinar que Deus ele vai colocar isso para dia ser resposta. Para se tornar resposta para isso. O problema é que Deus vai colocar vão beneficiar s'ils sont des dessas hommes coisas. Se révélés. são homens revelados. Longo l'évangile à kikinoiserie. Saia no evangelho do Yakobude batata. de começar Yakobude bato ba ibison zambe. Pour toi tu vois nga naza de loko nzambe. Ngape zamba saila. Surtout ce sont des mamans de botsa bat na beren. são mais que você cometem erro. Frère nga na koza na moi destin nzamba bongisa. Conta pode ter destino. Soka ka te première fois deuxième Ele fois. prega a Vous primeira lui vez, réparer à côté, Você récupérer. vai lhe levar. Yo pensa ba uma osela yo. Deus também está a operar. Deus te Faut usa. banda bor na yo. Tem que começar a sua igreja, hein? Toi tu es Élisée. Você é Il faut qu'il Eliseu. ait jusqu'à la fin. Tem que ir até o final. Parce que kosonga na yo. Porque a sua Première volta. barrière au kuta na ngo. Primeira Et vous barrière allez que mailler à você Jourdain. será Alors a ceux qui água ont do dit Jordão. pembeni na tata to yo ka ndenge tata kabola ka mai. Yo Para kabola você não mai ver. Como é ndenge. que você vai separar a água? Okosala ngo ndenge ni. Tu farás como? 50 batikalaka à côté. 50 fica Bible lobi lá. elitango abeti Quando bango eles baleki. bateu, eles C'est ce passaram. que j'aime. O que eu amo Tout celui qui est à côté des noms, Todo aquele que il y está a ce perto qu'on do appelle homem. des clauses. é aquele que chama C'est-à-dire, chave. mutakolo beloko bato ba Uma musika pessoa ba pode yoka falar uma te. coisa, a Ils pessoa não vont vai vivre ouvir. jusqu'à les Vão miracles. viver somente Mais um makambo milagre. esalama ki po Mas miracle coisas de salama. Bino aconteceram, boyebi vocês não te. sabem. Est-ce tango Elia kabolaka mai Quando alobaka Elias te. separou, ele Ceux não qui alobaka falou. nani muta Se ele falou, koyoka. quem Ce que n'est vai que ouvir? Élisée qui É était à somente côté. Eliseu que estava Les 50 perto. autres là boyoka Os outros homens te. Donc estavam cela lá veut como dire quer que dizer, 50 autres wana. 50 Donc homens. on a vu le manteau. Você pode ter um Bobeti e kabwana. manto. Vão Pourquoi? bater também Parce que você clause moko elekaka pembeni wana. que foi Bino boyoka dita. yango te. Vocês não ouviram. Tu peux voir un homme de Dieu utilisant ba osala ye. veja um homem que Osala usa lokola ye. nada a fazer Et sala com melote ele. po ba close na ye yo Tem ebi yango outras te. coisas que você não conhece. Bible lobi lorsque baleki Quando eles musu batikali na passaram, musika outros ficaram lokola ba menores, spectateur. como um Alors espectador. lorsque Élisée Quando Eliseu azui manteau ya Eli pegou o manto de tata Elias, kei o pai se akomi na foi. journée mon premier obstacle. Chegou no jour do primeiro Alors kaka sala obstáculo. makambo ebele te. Disse, não pode fazer muitas Parce que coisas. le père c'est un repère. Porque um pai é C'est-à-dire uma le père c'est la referência. référence. O pai é uma Place na referência. suki Onde na eu kokanisa parei. ndenge tata Vamos salaka. pensar como o pai Nyonso fez. molimo takoloba. Tudo não Mais bilo é musuna kozwa sentido. expérience Outra pas coisa, tata. vamos ter experiência ao Voilà pai. pourquoi il y a des débats doctrinaux Por isso, há débat et il y a des doctrinal. débats Há expérimentaux. débat expérimental. Et ça, le ministère des Tem coisas doctrines, no mais ministério la não são expérience, doutrinação eu coloque a primeira experimental moto. que você
Je sais comment cet homme opérait. Como é que esse homem operava? Quando ele pegou o manto, mesmo não foi o espírito do profeta está olhando. Le Dieu de mon père Élie azwi manto beti pa ndenge esalamaki pa tata ndenge mpe esalami pa mwana abandi koleka kokoma komi le fils de prophète lokola bazalaka bahomme révélé balobi nous voyons l'esprit de Élie sur Élisée. Nous ne voyons pas l'esprit de Dieu, mais nous voyons l'esprit d'un homme prophétique sur cet homme. Pourquoi? Parce que Élisée n'a pas resté dans le constant, mais il a entré dans l'attachement, dans la révélation. Si dans ton cœur tu sens que ne laisse pas, n'abandonne pas. Peut-être comme des gens à Bethel, peut-être comme à Jéricho, car la tête au côté de nos Jourdains, au Kozwa, au Yozoluka, nous avons déclaré, nous avons décrété, au Kozwa Bana, au Kozwa voyage, au Kozwa Libala, au Kozwa na vie, au Kozwa ma bénédiction. N'abandonne pas, ne lâche pas. Un serviteur de Dieu, c'est un don pour toi. Le pasteur, c'est un don pour toi. Si on a une intercession, on a un protocole, on a un partenariat, c'est pour ta bénédiction. Car Dieu l'a envoyé pour ta vie. Ce n'est pas ton avis. C'est pas toi qui l'as établi. Ce n'est pas un problème, mais ce qui est plus important, il faut que l'attachement soit là, l'alliance est là. Un jour, um dia foram os demônios. tobengani bino na kombo ya Yesu oyo Paul ateyaka que o Paulo prega. Bimelo 8 millions mabe babimi wana bapeti bango au niveau bakati bango bilamba batikali bolumu bakei ficaram nu e yo na kombo ya Yesu me bapeti yo batiki mutaka okimi tout ça parce que la connexion de l'alliance n'est pas venir à l'église c'est bien mais ce qui bénit dans l'église c'est l'attachement et l'alliance. Quand il n'y a pas l'alliance quand il n'y a pas l'alliance maman en tout cas là c'est compliqué. Lá é muito complicado. Dans une église, si le pasteur ne t'aime pas, tu dois faire effort aujourd'hui, je te dis qu'il t'aime. Parce que Dieu passe par lui. Que tu veux ou pas? Agora vocês são fãs desse pastor. Você quer que seja fã de quem? Você é fanático a Jesus. Jesus é o de Jesus. Você é Jesus. Vai ver Jesus numa pessoa. Você não se tornar fã de Jesus. Tem que se tornar fã de pessoa que Deus colocou. Soyez mes imitateurs. Comme moi je suis de Christ. Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Ngana mona Christ po bimela ngana na lumière. Tango Yesu atinga pa na bino. Bino bomoni yete bomona nga. Lokola nga naza lokola ye. C'est que bino so bosai lokola nga. C'est que bosai pe lokola ye. Donc pour ne pas dire directement soyez des imitateurs de Christ. Vous en a confusion po bomona yete. Alors po bomona ye, bomoni na nzela na nga. Vão lhe ver através de mim. Bino comment qui se dit ça? Quand tu vas faire des crabes à pasteur, Facebook pasteur, et le pasteur. Mais il y a des zambatinda pour la vie nanga. Tu veux quoi? Tu queres o quê? Quand tu n'es pas un ouais, não vai sentar no coração da pessoa. É só parce que tu n'as pas un message précis. Porque você não tem uma mensagem. Quel est le message que tu donnes? Qual é a mensagem que tu dá? Espera. O dia que vai acontecer é que vai quand Dieu te donne un message, il y aura des gens au barolinga yo, vão te amar, vão te colocar onde tu deves. Il est un don de Dieu pour toi. Ele é um dom de Deus para ti. Quand tu l'accueilles à la capacité na quando você lhe acolhe com a sua capacidade, na sua qualidade, a sua bênção devient aussi ta bénédiction. Vai se tornar também a sua bênção. Ce qu'il t'a apporté, aquele que ele te trouxe, será também a ti. Pourquoi je nous ai dit ici un jour. Por isso eu disse aqui um dia. Quand Dieu, quando Deus
vise la reproduction, il commence d'abord par envoyer un homme. Afin que cet homme donne sa race aux autres. Zambe soki alinga komisa bato ebele na mokili. Na ndenge ya sokanisa. Akokomisa bato ane ebele mbala moko te. Akopona na moto ko bakoli ye po moto ana koma comment pourrait dire prototype ya bato mosusu. Donc ça dit quand tu regardes cet homme, automatiquement tu vois ses enfants. Quand tu vois ses enfants, automatiquement tu vois aussi leur père. Qu'est-ce qui a fait que Jésus disciple va opérer ma cache que les pharisiens? C'était parce que Jésus était un repère pour les disciples. Pendant que Jésus faisait des miracles, Bible à un moment soit tu vas comprendre les prédications. Tant que tu vas disciple par rapport à la mais les pharisiens os fariseus não conheciam essa coisa. Malgré docteur de la loi, un jour ouviu, disse, ei, mas o que ele está falando? Essas coisas que falava significam o quê? Tu ne seras pas grand. Não serás grande. É porque estás aí no monte. Não serás grande. Tu ne seras pas grand. Tu seras grand quand tu comprends la valeur de l'homme que Dieu t'a. Quando você compreende o valor do homem que Deus mandou. Nenhum dia em Israel. Enquanto os filhos de Israel choravam no Egito, Deus pegou a sua mãe, era capaz de pegar Faraó e lhe matar. Ou seja, falar para não ouvir a sua voz. Deus escolheu. Se você compreender o valor de Moisés, é que vão sair na escravidão. Il y a des dimensions dans la vie. Papa Miguel, tu n'atteindras jamais par des enseignements. Tu l'atteindras par l'onction et le manteau de ton père. La théologie ne te donne pas une lignée spirituelle. Elle te donne une connaissance de faire des exégèses. Mais ce qui te donne une lignée spirituelle, c'est avoir un père spirituel. La spiritualité reconnaît la généalogie. Il n'y a pas une généalogie. As coisas de espírito não uma vez ou outra. As pessoas que foram nascidas na família profética, se for parce que ça génétique na makila. Ceux qui osent la moitié à toquer na table até o final. Nem mexer, não vai se mexer, não virá. Aquela pessoa que tem o genético. Tata Zambi. Qu'est-ce qui fait ça? C'est une lignée spirituelle. S'il n'y a pas une lignée, nada vai acontecer. Tout ce qui nous arrive, et soit la force dans la correspondance spirituelle para se tornar físico. Ton attachement. O seu apego. Quand tu as besoin d'une bénédiction, quando tu precisa de uma bênção, que o Senhor Deus te torna meu Deus. Preciso que a minha vida mude. On ne change pas la race. Si tu es là, si tu es là, le problème c'est juste entre dans l'alliance. Comprends la valeur du Père. Parce que je vois des débats sur Allélo. Le Père spirituel à Zalakate, c'est Dieu lui-même qui est notre Père. C'est quelle abomination. Que abominação. Il n'y a pas de père spirituel. Não há pai espiritual. Ele próprio Deus é nosso Pai. C'est moi qui vous ai engendré dans l'évangile. Donc comment vous n'avez pas l'évangile? Para você compreender, la maturité élevée. Parce qu'à force de ne pas comprendre les histoires, ça fait que des gens basent à la égarée. Aujourd'hui, le pasteur, il faut savoir que tout le monde vit avec un patient dans son téléphone. Que tu veux ou pas, tout le monde vit avec un pasteur dans son téléphone. Dans le téléphone, on a combien de pages il y a pasteur au Sangasa? Combien de prédications que tu écoutes? L'église parfois a peur de parler d'autre chose. Attends, le bino a été au yoka. Alors bien, il faut éclaircir.
Prêche ce qu'il faut prêcher. Ne parle pas des histoires au Yeba, des autres Yeba, et vous changez le côté. L'homme cherche à comprendre des histoires où on a Yeba ta comprendre. Procurar compreender as histórias Te abisso cara totika masumu. Pega no deixar o pecado. Pega no reino do céu. Quando você converteu, não te falava isso. Primeira coisa quando você se converteu, deixa o pecado, porque o reino do céu existe. Já não te fala agora que não te fala. Tens que entrar no ministério. Que você compreenda como você aterrar a sua bênção. Como é que pode chamar a sua bênção? J'arrive déjà à la fin. Eu já estou a chegar até o final. Disposé juste Hoje eu me disponibilizei somente para te ensinar, não outras coisas. Quand on devient spirituel, quando nos tornamos quand on devient mature, Maman Philo, on ne prie beaucoup. Não oramos mais on muito. commence maintenant à respecter les principes. Começamos a respeitar os princípios. Il y a un moment qu'on prie, on prie. Et il y a un moment qu'on commence à respecter juste les começamos a respeitar apenas os princípios. Koto ça va principe. Obedecer os princípios. Pourquoi je disais mutu so mona mutu? O de outra pessoa está a ver. Azoloba. A dizerem. Ngani na zaboy. Ngani père nanga. Kingani père nanga. Kingani père nanga. Mais oza muta ndenge nini mutapota mala moko sili. A pessoa se nasce só uma vez acabou. Et les gens qui posent des questions tata za nani? Ouais, parce que au baptême. Le père spirituel, c'est celui qui t'a donné la semence à l'andelango jusqu'à ce que tu deviennes mature. C'est celui qui est ton père. Aquele que é seu pai. Tu fais une bénédiction. Appelle le Dieu de ton père. Tu es un Dieu de référence. É Deus da referência. En regardant la mort de Papa Baruti, olhando a morte de Papa Baruti, isso me acrescentou mais. L'esprit de parler sur ça. Nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes appelés pour mourir un jour. Alors si tu veux marquer sur la terre, tu dois comprendre le temps que Dieu t'a donné. Rachetez le temps car les jours sont. Resgatai o tempo porque os dias são maus. Tout serviteur de Dieu c'est un pigeon voyageur. Ici tu as besoin de lui. Aqui tu precisa dans un pays aussi on a besoin de lui. Dans un autre pays aussi on a besoin de lui. Dans un bon kanga mutu place mo te Deus não aprendeu uma pessoa no mesmo sítio porque você precisa. S'il te donne les dons, tu ne comprends pas les dons. Ce que Dieu fait, Deus pega o seu dom, vai devolver. Quand je t'appelle, quand je te parle, papa papi, c'est pour ta bénédiction. É para a sua bênção, não é para mim. Moi, je suis juste la personne que Dieu a envoyée. Je parle pour que toi, tu entres dans tes annales spirituelles. Sans quoi, ce sera compliqué. Será complicado. Maman Bernice, verset Souka. Vamos ler o último versículo. Genèse chapitre 27. Gênesis capítulo 27. Verset 20 à 21. Verso 20 a 21. Genèse chapitre 27, versets 20 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Isaac dit à Jacob, Isaac a dit Jacob, approche donc, poussana, et je te touche, na touché yo, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Pour na basoza mwananga Ésaü to tetanga na 27, allons-y. 27. Jacob s'approchant, Jacob a poussani et le baisant. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Oh! Isaac a eu solo ya bilamba na ye. Puis il le bénit. Et dit, voici l'odeur de mon Merci fils. Beaucoup, Soukanawana. Ici, je vais clôturer. Même la bénédiction commence d'abord par l'attachement. Là où il n'y a pas l'attachement, la bénédiction c'est à la rater. Un jour, Isaac, Esaü, maman na bango Rebecca yoki, abengi Jacob, alors pose li pamboli wana, eloko liboso, alatisie elamba. Yami balé. Alors, lorsque Jacob a poussé pembeni ya Isaac pose la bénédiction, Bible lobi Isaac alobi na ye. Poussa na pene na ngai. Na touche pona e basoko za penza mwana na nga. Tango aleki wana bisiye. Lokolo poussa ni boye. Na yoki odeur ya mwana na ngai. La bénédiction c'est dans deux choses. Le toucher et l'odeur.
Alors lorsqu'on parle de l'attachement, le toucher et l'odeur, c'est le niveau le plus élevé dans l'amour. O nível mais elevado no amor. Para você sentir o cheiro de alguém, você já desenvolveu a intimidade. Você só sei que essa pessoa que passou, essa pessoa que passou mamá filho, é um exercício de um mês, 2 meses. Donc la bénédiction ne commence pas d'abord. A bênção não começa. Que sentir una odeur exacte. Tu sais, lorsque dans l'amour, même moi, si mon mari balingani mingi, il y a des moments où mon mari a refait la boy. Moi ça zate ou soit moi ça fait pas la zate. Un moment où moi ça le dit, eh, donc solo ya mobali nange. Nata muke pour moi le mobali on ça dit. C'est la dimension le plus élevée de l'amour. C'est d'abord l'odeur. Quand tu sens l'odeur, la bénédiction commence. Le parfum de bonne odeur. Et alors quand tu n'as pas d'abord l'odeur, ton pasteur ne sent pas ton odeur, le pasteur ne te reconnaît pas, c'est difficile d'avoir une bénédiction. Et l'odeur, papa Serge, ce n'est pas le fait au monde et l'autre. L'odeur commence lorsque le cœur a la sincérité d'aimer. Lorsque tu aimes comme il faut, c'est ainsi. Vous allez tous mais qu'est-ce que tu fais, je crois, frère Grégoire Moutaïla Yenga Mkolwana. Tout ça qui a dit. Quand on commence sur la télé, j'ai dit ici. Je vois une femme enceinte. Le diable est en train de menacer grossesse wana. Azo menaçant ma casse. Et si la personne n'est pas là, peut-être et l'attachement de ton service à Dieu, tu es venu avec ta sœur, n'est-ce pas? Pas si nous prononçons pas au raté. Ce qui a fait dans mon andégonaé, ce n'est pas parce que Ndégonaé ou un spécial, mais c'est parce que j'aime Grégoire et Grégoire est attaché dans le service. S'il y a quelque chose qui vient arriver dans sa vie, ça va permettre à moi l'odeur, c'est l'attachement. Ne sois pas un chrétien, je te prépare à une bénédiction. Chaque fois ici, je te bénis. Chaque fois ici, on fait des cultes. Ce n'est pas mal. Ce qui change l'homme, c'est d'abord la connaissance qu'il a. Tant que tu n'as pas cet attachement, maman, cette bénédiction, a bênção não entrará le pasteur, c'est un don pour toi. O pastor é don para alors, ti. Qui est ton père? Quem é o seu pai? Est-ce que tu valorises ton père? Será que tu valorizas o seu pai? Bible, Deus si je suis Bíblia, père, où est l'honneur? Tu me dis, le père cherche l'honneur. Procura a honra. Non, parce que tu as fait plus que le père et que tu deviens plus que le père. D'ailleurs, quand le père donne la sémence, é para filho fazer mais do que ele. Alors, je vais prier pour toi. Eu vou orar para ti. Lorsque Elias ia, ce que j'aime, o que eu amo, disse Eliseu, demande-moi ce que tu veux. Peça-me tudo aquilo que tu queres. Peça-me tudo aquilo que tu queres. Il y a un slogan. Há slogan. Que nos mata. Mesmo nós que não oramos. Deus me falou já. Deus já me prometeu. Vous savez, Papa Serge, quand vous êtes un homme spirituel, à côté d'un homme de Dieu, ce que vous devez avoir avec soif, c'est votre héritage. L'héritage c'est un pantalon. Sur la pantalon au bout alors la Géasi. À côté d'un homme puissant qui a reçu double onction, mais dans ce cas on soit lèpre. Élisée, demande ce que tu fais. Élisée, donne-moi les doubles portions de ton esprit. C'est-à-dire un homme spirituel, papa, à côté de ton père, il faut s'engager. Pourquoi le slogan a été il faut demander. Même demandez afin que votre joie soit parfaite. Le pasteur est là pour toi. Si ça ne marche pas, Loukaye, attends 23 papa.
Je ne peux pas rester comme ça dans la clarté. Besoin d'église, besoin de voyager, besoin d'église, besoin de bonga, besoin d'église, besoin de mata. Parce que tu dois me donner les manteaux. Sinon vou voltar. Demande ce que tu fais. Pensa aquilo que tu queres. Demande nous à la ranini. O seu pedido. Qu'est-ce que tu demandes ardemment? O que tu pedes? Moi muta na igreja banga makamnanga na lobate. Moi mnanga saka ngana nzambete. Elo bilo musu pasteur azando kita nzambete. Oya boyebe loko yoso kanisa. Il faut prendre le courage de parler. Papa na vinanga na Monique na koli na lingi na bala. Senga nzambe no pesa nga libala. Le pasteur va aller parler nzambe nanga. Mama kinga no senga libala. Papa sola Aí conversa com ele, se encontre com ela. Eu não vou falar. Deus é que sabe. O nosso pastor ele faz um milagre, ele vai ver. Elias sabia. Por que ele tem que dizer que pensa aquilo que tu queres. Demande. Commence à parler. Quand tu vas parler, je te rassure, tant que tu la famille, même ils verront que l'esprit de ton père est sur toi. Même ta famille, ils vont tomber. Pourquoi? Parce que tu as demandé ce que tu avais besoin. Papa ndaka bana nzambe belé ba osala bénité lelo pourquoi? Et ya bato ba mikomisa ba pasteur nzamba tiati. Comment yo za pasteur na bureau mo na ko expliquer ba kana ye. Et yo leki na serre mo betela na église. Você vai começar a contar na igreja. Ah, quando nde bossa na igreja ko yebe. Parce que muso mo na bazana side. Na ko ba nga ti maza awa. Mais muto ko lo na bureau. Ki na posa nzambe na ko nzambe na ngabik sa na malade yo. Est-ce que posuka entre bino mi balé? Ça fait une barrière. Quand tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur devant ton Père spirituel, tu empêches aussi la main de Dieu dans ta vie. Impeça também a mão de Deus na sua vida. Frère Kinganda bimena se Kinganda que c'est la confession. Pasteur a joué au même on a o pastor pegou aqui no altar. Église até bossa mela. Mais Kingumba bossa não. Vai naquele surtout yo. Principalmente você, irmão que está lá. Você não está vendo. Quand il sort, il ne va plus revenir. Ele quando sair não vai voltar de novo. Comment un pasteur fait panza libala moto? Como pastor tem que destruir casamento. Tu appelles l'homme, tu chama lui dis ça ta femme est une sorcière. A sua mulher tu appelles aussi l'homme, tu lui dis que ton homme c'est un sorcier. Allez, basou qui n'andam. Voltando em casa. Começou a ter medo. Vai biga que pasta coisa aqui. O pastor não mente. Quando o marido lhe olhar. Você sabe quando você está me olhando o quê? Ah, nada. Ele quem sabe, o pastor que diz que ele voa. Será que voa? Quando começar a discutir, aquela raiva, a mulher vai falar no meio. O pastor me falou que você é bruxo. O pastor me falou que você é bruxa. Entre nós, quem que é bruxo? Automatiquement, não vão ir. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le pasteur acabou la biso. A même division dans la famille. Il faut savoir un homme de Dieu que Dieu a envoyé, c'est un don. Kozane na vie na yo, akome me lo pasité. Kozane na vie na yo, akome me lo malheur. Tout ce que le fait, déjà pour mon destin. Alors si tu as déjà rencontré ces genres de cas dans ta vie, ça t'en a tenu la kabatouana. Pour comme ça monter ma ma casse. Pose la confiance à Bassalan Zambété. Oh, confie-toi à l'Éternel, tu seras affermi. Confie-toi à ses serviteurs et tu réussiras. Si tu veux réussir, commence d'abord à te confier aux hommes de Dieu. Je lui présente mon père. Meu cota, meu pai, meu cota. Je reconnais la dimension de la spiritualité. Eu reconheci a dimensão da espiritualidade. Lelo, eu não queria para você cair, para tu ouvir, e tomar decisão, ouvir e compreender. Surtout Angola, principalmente em l'évangile, o evangelho não entrou bem.
Eles muitos vieram fazer confusão. Vai vender a igreja, vai ir. Eu fui cortar cabelo. Cheguei. Velho entrou. Disse: Pastor Neni. Pastor, bien? Eu disse sim. Disse pastor Neni na igreja. Pastor é como igreja. Eu como tu pastor. Disse mano. Deixa embora. Antes de matar, eu já matei isso. Porque os casos que eu vi, se não for chamado, não vais resistir. Tu não vas existir. Comprends ces principes. Quand je te parle que Nzambe nanga Nzambe na yo, ata lelo monité, yeba ke okokufa te, avant kota na sama belé, tu vivras cette bénédiction. Ezalaka automatique te que lorsque Eli bakute na Élisée vient à changer te, basalaka parcours. Même Jésus na ba disciple, à un moment Pierre kuta tunié, awa tozolanda otorozwani. Sali na omona lokola clair ezate. Mais lokolo za motina mi ya Nzambe. Un jour, ozalaka péché, akomi elilingi na ye, akomi kobikisa ba malade. Dans la suite, tu es à côté de moi. Nazo sakola pona yo. Nyonso monaka Nzambe asalelaka nga, Nzambe na nga asalela pe yo. Nyonso monaka elekaka na ministère oyo, ezala pe partage na yo. Aujourd'hui, je déclare, je décrète, malobo nazoloba ekanga vi na yo. Ata mboka nini okokende, Nzambe na nga tambola na yo. Ata wapi okokoma, Nzambe oyo atémoigné yo. Liboso bato minene, Nzambe oyo aidentifie yo. Zala na particularité oyo kosala kozala différent na bato. L'alliance est bénie, l'alliance élève, l'alliance positionne. Mutu mota kotelemelo na famille ni koko na bino ni ndoki moko boye nazoloba lelo na kati ya église oyo mwana nyonso zawa oyo ezaki koko ya famille akanga voyage na yo akanga mbongo na yo ane oyo kosila te nzambe biso tosalelaka il est le tout puissant je décrète cette année ekokwale na sa mabele si tu es dans cette alliance manto nazalaka nango elanda vi na yo bamalade kindoki batsala nzoto ne fo elimwa kufa babongisela ko ekozwa yo te. Le problème c'est l'alliance. Tokutana pamba te ezalaka posa na yo te ezalaka mpe posa na nga te nayebaka te un jour tokoyebana mais Nzambe ayebaka ayebaka ke na 2022 2023 tu vas te présenter devant ces gens akozala mpoma kobala akozala mpoma kobota il faut loba po moto wana bala yango nazoloba lelo Nzambe ayebisaki Ezekiel sakola na mikuwa oyo soki olobi elata baposo nazosakola moto baloba deja okufi baloba deja obeteli baloba deja osila nazoloba lelo bénédiction ya Nzambe elokalize vi na yo ekanga vi na yo que tu entres kota na bénédiction na yo eza likambo ya correspondance spirituelle. Il appelle l'inexistence à l'existence. Il nous a donné cette capacité. Malobo na solo fwe kanga yo. Awo sobi mawa. Obi ma mutu akala te. Awo sobi mawa. Obi mo bayebaka na famille te. Awo sobi mawa. Obi mo bayebaka na balabala te. Tu sors une autre personne. Balandaka Eli te po songa lolenge moko. Balandaka Jésus te po tika la pierre akala. Jamais salamate. Quand tu rencontres un homme que Dieu t'a envoyé, il a des choses pour toi. Aujourd'hui je te dis, je suis un don pour toi. Tant que tu es dans l'alliance, Zambo tosalelaka, Zamba papa nanga Salomo, Zambo andimela, papa na Yesu Kristu, l'église moto kokufa te. Ata bitumba ngoye ndenge nini, moto kotia mutuna na mapela kozala te. Ata batelemi ndenge nini, yo kokuya te. Nazo intronisation na monde spirituel. Oyo ngoko osala te, Nzambe asalaka. Yango moni Namani ntango abeli makasi, batindi message par roi Israël. Roi pasoli bilamba. Obi problème ni bolukelanga. Ntango Elisa alobi te, kobanga na ote roi. Nga déjà nazo double portion. Ata balobi
lèpre si la raté. Maintenant soki na lobby, nzambe nanga kosi sa lèpre. Dans la famille bongaka te. Comme mutu moko atangaka zwaka mbongo. Famille bongaka te. Comme mutu moko akendaka poto kala. Famille bongaka. Parce que mutu moko azwi impactation spirituelle. Azwi une impactation. Parce que dans l'impactation, dans l'onction, il y a une mission. Lelo na otinda ope mission. Okende poto. Place okende kozwa mbongo. Yo okosoutenir ministère nanga. Okozwa mbongo. Yo kobimisa mama ono na pasi. Okozwa mbongo. Yo kochanger histoire ya famille na bino. Reste dans cette alliance. Bamalade makambo mikie. Obanga te, tu ne mourras pas. Utokoto na mabele te. Oyo kotelema komona ngai. Akomona papa na nga. Akomona Yesu Christ. Ne crains rien. N'aie pas peur, papa sans parole. On a le chaque fois. Pourquoi c'est là? À ta dimension qui nous a famille qui. Pourquoi c'est là? C'est que moi je te dis, c'est plus que ma famille n'a pas. Olinganga pambate. Attachement yo kakawana eza pambate. C'est parce que Dieu te montre que ataye ya bouteille ya moi pour kabonate parce que tu auras quelque chose. N'abandonne pas. Non abandonne. Glória a Jesus. Sois fidèle à l'alliance. Seja fiel na aliança. Voilà pourquoi ça va te bitumber là au mingi. A outra pessoa muito batalha. Para outra pessoa você não poderia estar nessa igreja. Para outra pessoa você não poderia ir. Para outra pessoa nessa porta não pode entrar. Mesmo as pessoas estão falando. Samba longola makamwana. Tu vois seulement du pamboli na ngeza. Bolo bala bino ngana okende kaka. Eu vou somente. Oui bien, je vais m'arrêter ici. Quand Dieu vous envoie à côté d'un homme prophétique, un homme de votre destinée, il vous donne un mental audacieux. Glória a Jesus. Dieu vous donne un mental audacieux. C'est-à-dire, c'est l'audace. Não vou deixar. C'est l'audace que je ne veux pas abandonner. Qu'est-ce qu'il a fait? Élisée, alors le fils de prophète, taisez-vous. Un mental audacieux. Ça dit, c'est limité. Je ne me limite pas dans ce que vous dites, mais moi je vois ce que j'aurai. Dans de l'eau, ça m'appelle soit un mental audacieux. Mental audacieux, c'est un mental de la foi. À tête à moulato, c'est la foi. C'est l'audace. C'est l'audace que ça va marcher. C'est l'audace que ma vie va changer. C'est l'audace que son Dieu deviendra mon Dieu. Un mental audacieux. Je ne m'arrête pas. Déjà ton banda non semble nautica n'engeni. Je ne vais molahi. Depuis ton banda, lorsque tu commis sa peine, on nautica n'engeni. Un mental audacieux. Bartimée moni pena Yesu fo bikisanga. Parce que bana tais-toi. Yalla bi muto bikisanga zawana. Ata bozoloba. Ça active un mental audacieux. Donc tu vas so pekisa. Un mental audacieux. Tu as la grandeur. Tu tens a grandeza. Tu es appelé dans une alliance aussi de la grandeur. Active un mental audacieux. Ne te limite pas. Ne vois pas ce que les gens disent. N'entre pas dans mon bâtiment. Regarde ton chemin avec Dieu. Regarde là où Dieu t'a tiré et place les jambes en mémoire. Zonga na makamu mama na bino banda koloba na yo. Muke papa yondo kokolanga. Mama yondo moto kosunganga. Et là ça déjà depuis bon mois na yo. Ozalaka différent. Bana mususu bawanda ya koloba no bana kala ke yo komelaka masanga te yo kosala ka loyenge te pona mona ke yo muto okundanga yo muto opesanga valeur alors active ce mental donc ba para mokili balobaka la confirmation c'est quand Dieu t'envoie un don le don vient non pour attirer le kwasika mais juste pour activer le kweza alors reçois ce mental sois audacieux continue à suivre ton chemin. Continue a seguir o seu caminho. Je sais que cette onction que je les appelle partage ya vie na yo. Ndoki mota otelemela yo. Ah ozosonga ndako. Ata kufa ezalaki na ndako. Ta présence va chasser la mort.
ata malade ezalaki ta présence va chasser la maladie. Osa Élysée, après avoir kolanda Élie, tu ne restes pas la même personne. Ata na famille baloba ke bana nyonso basi bakobala te, yo na kati loi wana na pasoli ba ordonnance wana, entre dans ta gloire, entra na sua glória, kota na nkembo na yo, entra na sua glória, kota na gloire na yo. entra na sua glória. Tu dois vivre Tu paisiblement. deves viver. Que meu Deus esteja ao seu Deus. Deus do meu pai Salomão esteja ao seu Deus. Ça c'est un message Isso é uma des mensagem. empreintes. Papa, vous savez, dans le monde spirituel, les paroles, elles allaient bien. Mais les empreintes, ils sont importants aussi. Les empreintes. Os digitais que une représentation dans le monde spirituel. É a representação do mundo espiritual. Je te bénis ce matin. Eu te abençoe nesta manhã. Que o seu caminho seja aberto. Que essa semana seja a semana de paz. Semana yo mata na vida yo. Semana yo leka ba barrière batela yo. Semana yo joie esengwa bomo. Rencontrer ba bonne relation ya vida yo. Bato ba komemo vers ta destinée. Joie bango tongwa lelo. Que mon Dieu vous bénisse. Que Deus nos abençoe.